Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abasni para sa News 5 Bisaya. Tungod sa isda nga tulingan, nahiluan ang kapin 50 ka residente sa Cadiz, Negros Occidental. Tulo nila, kritikal ang sitwasyon. Gisugod ang pipila ka residente sa ospital human sila ni kaon og tulingan ni adtong Martes. Sumala sa Cadiz City Health Office, niabot sa 56 ka residente ang nagpakonsulta nila tungod sad sa pagkaon sa isda nga tulingan. Kung iapil pa ang nag-self-medicate, muabot og halos 70 ang nabiktima ani. Ang sintomas nga ilang nasinati mauning pagkabaga sa ilang mga naong ug aping, pagsakit sa tiyan, pagkalipong ug pag-init sa lawas nga mao ang senyales sa allergic reaction sa tulingan. Sumala sa investigasyon sa City Agriculture, gikan sa Iloilo Province ang mga tulingan ug pila ka adlaw na ang niagi ay ni gipadala sa ilang lungsod. Tungod ani, giingnan ang mga residente nga likayan usa ang pagkaon og tulingan. Pero ingon pa sa BFAR, pwede kaunon ang tulingan, pero kinahanglan nga labas pa ni og sakto ang pagkaluto. Mao salamat kaniyatang balita, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages ng News 5 para sa iban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.